श्री मां को 149तम जन्म दिवस पालित। कवि सूर्यनगर स्थित श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र परिसर में श्री मां को 149तम जन्म दिवस महासमारोह पालित हो जाइछि। परिचालना कमिटीर पूर्वतन सभापति नागेश्वर आलाडू मातृ पताका उत्तोलन करी श्री मां को फोटोरे पुष्प दीप और धूप दे कार्यक्रम शुभारंभ करथिले। सारा विश्व में आज श्री मां को जन्म दिवस पालित करा जाए एवं तांकर नीति और आदर्श रे अनुप्राणित हेबा पई पूर्वतन सभापति मार्गदर्शन करथिले। सम्मानित अतिथि भावे अवसर प्राप्त क्रीड़ा अध्यक्ष पीतवास विश्वाल, परिचालना कमिटीर युग्म संपादक प्रमोद कुमार आचारी, सदस्य बाबुला नाहक, अनंग मोहन जेना, सुमंत कुमार चर्ची, उपदेष्टा असित कुमार साहू, शशिभूषण साहू, कोषाध्यक्ष सन्यासी नायक, संपादक निखिल कुमार साहू, सभापति नगेंद्र कुमार स्वाई, उपसभापति नारायण पट्टनायक एवं अध्यक्षा हेना बलियार सिंह उपस्थित रही श्री मां को जन्म दिवस पालनर उद्देश्य ज्ञापन करथिले। विद्यालयर शिशु माने श्री मां को जीवनी उपरे वक्तृता प्रदान करथिले। दीप्तिमयी पानी कार्यक्रम संयोजन करथिबा बेले आशालता दलाई, सुमिता विश्वाल, विजयलक्ष्मी नाहक, लकी राउत, पी भाविता रेड्डी, दीपिका नाहक, सौदामिनी गौड़, सुदीप्ता बेहेरा, पिंटू सेठी, सेविका आरती पाढ़ी, पी किशोरी, वाहन चालक पद्म चरण राउत और संतोष भाई पूर्ण सहयोग करथिले। पीतवास विश्वाल अवसर प्राप्त अध्यापक क्रीड़ा कवि सूर्य बलदेव विज्ञान महाविद्यालय। कौन सर आजिकार कार्यक्रम उपर कौन कहि? आज कार्यक्रम ये परम सौभाग्य आम पाई जे श्री मांकर 148तम जयंती यही अनुष्ठान रे पालन करा जाउची। एथिरे मु जोग देवा पई आसीथिबा जो मु निजको धन्य मन करूची। मांकर प्रेरणादायी जो सब रहिची आशीर्वचन ये छात्र छात्री माने ताकू ग्रहण करी आगामी भविष्य मां को प्रदर्शित मार्ग रे परिचालित होई भल भल मनीष हुंतु। जोड़ा हमर वेद रे रखा हिची धनुर्भव मानवीय गुण समस्त पाखे उदय हो, सारा विश्व रे शांति प्रतिष्ठा हो एवं समस्ते भाईचारा नहीं चलतु। सारा विश्व एक परिवार जो भारत वर्षर वार्ता ताहा समस्ते अनुभव करतु। श्री मांकर केतम जन्म उत्सव 148तम 49 वर्ष आरंभ है। आज अभिभावक और छात्र छात्री मान कौन वार्ता देवे? अभिमान को वार्ता देवी जे आपण माने एही भली जो श्री अरविंदर पूर्णांग शिक्षा केन्द्र रे निजर पिला मानकु पाठ पढ़ातु। एठी केवल शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास नुहे, एथिरे आत्मिक एवं आध्यात्मिक विकास मध्य करिवार प्रकोष्ठ भूमि। तेणु एठी जो माने छात्र छात्री हेबे पाठ पढ़िबे सेमानकर पिला माने भविष्य रे निश्चित भावे भल मनीष हेबे एवं तांकर भविष्य उज्जवल होबो। यह मु निश्चित हृदय कहूची। धन्यवाद। परिचालना अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र सदस्य मुझे जड़े अवसर प्राप्त शिक्षक पंचायत उच्च विद्यालय ये पिलांकर जो उत्साह आज जो पवित्र श्री मांकर जन्म दिवस रे ये उत्साह और शांति प्रतीक भाव ये आसी आ समस्त मोर कामना छात्र छात्री मान कामना मोर जे समस्ते ये पूर्णांग शिक्षा ग्रहण करके जीवे। जेहेतु ये हूँ गोटे पूर्णांग शिक्षा केन्द्र। पूर्णांग शिक्षा केन्द्र रे किपरि ये सब प्रकार शिक्षा दि जाऊँगी। खाली मोर शिक्षा अर्थात आम पाठ पढ़िया खाली नुहे, ये बौद्धिक मानसिक शारीरिक समस्त प्रकार शिक्षा ये दि जाऊँगी। तेणु या प्लस आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान कराऊँगी। तेणु या पूर्णांग शिक्षा बोली कहुच्छी। ए पूर्णांग शिक्षा रे समस्त प्रकार ये पिलांकर भविष्य निश्चित भाव परवर्ती पीढ़ी में उज्जवलमय हो बोली आमर कामना मां प्रार्थना कर। मो ना बाबुला नाहक, मु हेल्थ सुपरवाइजर अच्छी कवि सूर्यनगर मेडिकल रे। कौन कहे सर? आज श्री मां पवित्र
ଜନ୍ମ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲର ମୁଁ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଅଛି ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରିଛୁ, ଆମର କରୁଣାମୟୀ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ମାଙ୍କର ବିଚାରଧାରାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶପଥ ନେବା ଏବଂ ଏହି ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ଶିଶୁ ତା ଜୀବନରେ ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଯିଏକି ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ସାମାଜିକ, ଆତ୍ମିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ମହାମାନବ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେବ, ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଭାଗୀ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରିବା। ଅନଙ୍ଗ ମୋହନ ଜେନା এই କବିସୁନ୍ଦର ନଗର ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଁ ଜଣେ ମେମ୍ବର ଅଛି। ଆମର ଏହି ଅରବିନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଏଥିରେ এই ପାଠଚକ୍ରର ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇମାନେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ମାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିତରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବି ଅପାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଆନନ୍ଦର ଦିନ, ଆଉ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠାରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ପରିଚୟଟା ନମସ୍କାର, ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହେନା ବଳିଆର ସିଂ। କ'ଣ କରିବେ ଆଜି କିପରି ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ପାଳନ କଲେ? ହଁ, ଆଜି ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଏହି ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମର ମାଙ୍କ ଫଟୋରେ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଅର୍ପଣ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାତୃପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ପାଠଚକ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ୟାରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଆମର ପାଠଚକ୍ର ଗୃହରେ ମାଙ୍କର ପାଠଚକ୍ର ଅଧିବେଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅପା ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଭାଷଣ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିକା ଦିନରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଆପଣ? ମୁଁ ଏତିକି ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ଶ୍ରୀମା ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ରୂପେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବିଶ୍ୱର ଜନନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ମୋର ଆଜିର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁରଜିତ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭଞ୍ଜଦୂତ ଖବର।